रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों खुदक खुदक के धड़कनों की चल रही की लहरिया। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों खुदक खुदक की धड़कनों की चल रही ये लहरिया। मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सरबरा है या मेरा मूड मस्खरा है जो जायका मनमानियों का है वो कैसा रस भरा है। मैं जानू ना क्यों हजार गुलमोहर से भर गई है ख्वाहिशों की टहनियाँ। मैं जानू ना क्यों खुदक खुदक के धड़कनों की चल रही की लहरियाँ। मैं जानू ना एक नई सी दोस्ती आसमां से हो गई। একটু উপর থেকে সরষের তেল দিয়ে দেব, ভালো করে আবার মিক্স করে নেব। আর একটু দই দিয়ে দেব, টক দই। আপনারা চাইলে একটু টেস্ট করে দেখে নেবেন। উপর থেকে কাঁচা পেঁয়াজ কুচানো, আর এটা 1 ঘন্টা বা আধ ঘন্টা পাড়া রেখে দেবো ঢাকা দিয়ে। দেখো কি সুন্দর হয়ে গেছে। এবার একটু কড়াইয়ে তেল দিয়ে দেবো, সাথে 2টো আলু কাটা দিয়ে এবার ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। একটু ফুটতে দেব ঢাকা দিয়ে। দেখছি হয়ে গেছে, দেখো হয়ে গেছে। এবারে নামিয়ে নেব। এবার বিরিয়ানির করার পালা। একটু পাত্রে জল নেব, 2টো এলাচ, 2টো লং, তেজপাতা, একটু নুন, একটু সাদা তেল, কিছু কোচানো ধনা পাতা, ভালো করে মিক্স করে নেব। একটু ভিনেগার দেব যাতে চালগুলো গোটা গোটা থাকে ভালো। দেখো ফুটে যাচ্ছে। একটু চালটা ওই যে রাখা ছিল 30 মিনিট, ওই চালগুলো দিয়ে দেবো, ওয়াশ করা চালগুলো। দেখবো 60 থেকে 70% কুক হয়ে গেছে যেন।